वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाह साहब क़िबला, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बख़ैर व आफ़ियत पहुँच गया, कल पहुँच गया था और अल्लाह का फ़ज़ल है, घर में भी खैरियत है, सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व आफ़ियत मुकम्मल हुआ। जी हाँ, आपने जिस जानिब इशारा किया, मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देखा और फ़ेसबुक पर भी देखा कि जो ये शोर मचाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं गुज़ारिश करूँगा कि मुख़्तलिफ़ किस्म के लोग हैं इस बहस में इन्वॉल्व। कुछ तो वो हमारे मुख़लिस दोस्त हैं, जिन्हें मसले का इल्म नहीं है तो उन्हें तशवीश है, तो उनको तो ज़ाहिर है माज़ूर ही कहा जाएगा, उनके बारे में कोई सख्त अल्फ़ाज़ नहीं कहे जाएँगे। और कुछ लोग वो हैं कि जो जिनको एक ही मसले का इल्म है और वो ये समझते हैं कि उनको एक जिस मसले का इल्म है, वो ही हतमी सूरत है और कायनात में इसके अलावा कोई और कौल मौजूद नहीं है। तो उनकी ये बचकाना हरकतें हैं। इसको मैं सख्त अल्फ़ाज़ नहीं बोलना चाहता। आप अगर सख्त अल्फ़ाज़ बोलें तो कह सकते हैं कि कुएँ के मेंढक हैं। तो हमारे बच्चे भी ये सादा से मसले जानते हैं। तो अब ये उठ के हमें ये मसले समझाना चाहेंगे। अफ़सोस की बात है, हैरत की बात है। यानी एतराज़ आप किस किस किस्म का कर रहे हैं और किस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं और आप जिन किताबों के हवाले दे रहे हैं वो किताबें कौन-सी ऐसी किताबें हैं जो हमारी नज़र में नहीं हैं। असल में मसला ये है कि इन हज़रात की यानी एक तबका उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ तो बेचारे मुख़लिस हैं, उन पर ये बात नहीं कर रहा। तो एक वो तबका है जिन्हें कुएँ के मेंढक कहा जा सकता है। तो वो समझते हैं कि जो मसला उनको मालूम है उसके अलावा किसी कोई और मसला है नहीं। तो ये बस उनकी कम इल्मी है और ये हमारा अलमिया है कि एक मसला किसी को मालूम हो जाता है तो वो समझता है कि यही सब कुछ है। और यहाँ एक तीसरा तबका भी है, जो सारी बात जानता है, इसके बावजूद वो शोर कर रहा है। इस तबके को समझना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा कसरत के साथ जिनका शोर है, वो इस तबके का है। असल में आपको इत्तला हो चुकी होगी, मानचेस्टर में इनको हज़ीमत का सामना हुआ, शिकस्त खुर्दगी का सामना हुआ और मानचेस्टर के सिर्फ़ 2 दिन बाद वो दिन तय किया गया 8 फरवरी का और ये मैदान मुनाज़रा में जो जगह तय हुई, इनसे राब्ता किया गया और उसके बाद भी ये वहाँ नहीं पहुँचे। पूरी दुनिया ने देखा कि ये वहाँ नहीं पहुँचे। तो और जो वक़्त मुनाज़रा था 11 बजे, उससे आधे घंटे 40 मिनट के दरमियान का वक़्त था। एक वीडियो चला दी गई, जी हम वहाँ फलाँ जगह पर आ जाएँ। तो ज़ाहिर है जब आपसे 1 दिन पहले राब्ता किया गया, 2 दिन पहले वीडियो जारी की गई, तो आपने अगर नहीं आना था तो पहले कहते। तो आप पहले कोई किसी किस्म का भी इनकार ना करना और ऐन वक़्त जो मुनाज़रे का है उससे चंद मिनट पहले ये वीडियो जारी करना, इसको शिकस्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पूरी दुनिया पर उनकी वो ज़िल्लत और रुसवाई आश्कार हुई और फिर वो चाल ये चलना चाह रहे थे कि 10 फरवरी का नाम लेकर वो शोर मचाएँगे, तालियाँ बजाएँगे कि देखिए जी, हमने जो वक़्त दिया था वहाँ पर ये लोग नहीं आए। तो 10 फरवरी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें ज़लील और रुसवा किया। हमारे दोस्त अहबाब वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि टेज़ले कम्युनिटी सेंटर तो वो बंद है और हज़रत अल्लामा क़िबला पीर बरक़ात अहमद चिश्ती साहब ने मालूमात ली तो मालूम हुआ कि सिरे से बुकिंग ही नहीं करवाई गई। तो वो झूठ भी उस झूठ की सूरत में झूठ की वजह से इन्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हो। तो यानी ये 5 दिनों के अंदर-अंदर 3 बार ज़िल्लत और रुसवाई इनके गले में पड़ी। तो अब ये लोगों की तवज्जो इससे हटाने के लिए एक ऐसे मसला की तरफ वो लोगों की तवज्जो ला रहे हैं, भई शायद किसी ने खुदा न ख़ास्ता कोई कुफ़्र कर दिया। मैं इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहूँ तो मैं बहुत स गुफ्तगू कर सकता हूँ। फ़ुक़हा की आरा मेरी नज़र में हैं, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का अमल मेरी नज़र में है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा का अमल मुझे मालूम है, हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान का अमल मुझे मालूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा आपका अमल शरीफ मेरे इल्म में है, कुरान अज़ीम का ज़ाहिर जो है वो मेरे सामने है। तो गुफ्तगू को तूल देना चाहूँ तो क़िबला शाह साहब मैं बिल्कुल इस सिलसिले में गुफ्तगू को तूल दे सकता हूँ और मुझे मालूम है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो उस गुफ्तगू का सामना कर सके। एक साहिब ने मुझसे गुफ्तगू शुरू की थी और मैंने फ़क़त एक सवाल किया तो मालूम पड़ा कि वो बेचारे शायद उनको ऐसी इस्तिलाहात का भी इल्म नहीं था। यानी जो मुफ्ती बने फिर रहे हैं और जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो मबादी जो फ़िक़्ह के हैं उनसे भी गाफ़िल हैं। इफ्ता के जो मबादी हैं उनकी भी ख़बर नहीं है और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ये एक तबका तो वो बेचारा मुख़लिस है, उनको मैं कोई सख्त नहीं कह रहा और दूसरा तबका कम इल्म है।
اور کنویں کا مینڈک ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے ان کا ہے دجل و فریب، اور دجل و فریب سے اصل بات کی طرف سے توجہ ہٹانا چاہ رہے، ورنہ میں ایک دوست ہیں میزبان ہیں ان کے گھر گیا، اور حضرت علامہ قبلہ نبیل افضل صاحب بھی گروپ میں آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ پوسٹ، وہ بتا چکے، حضرت علامہ قبلہ پیر برکات احمد چشتی صاحب بتا چکے کہ جو پروگرامز تھے وہ بلیک برن کے ارد گرد ہی طے ہوئے تھے۔ اب یہ جاہلانہ باتیں کرنا کہ بلیک برن کے ارد گرد طے ہوئے تھے تو آپ وہاں اقامت کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ان کم علموں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بھائی اعتبار تو رات رات کو ٹھہرنے کا ہوتا ہے، اگر میں دن میں گیا اور شام کو میں واپس آ گیا تو کم علموں کو کوئی سمجھائے کہ اقامت کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں وہیں پر آپ بالکل جو ہے نا وہ 15 دن چوکس ہو کر بیٹھے رہیں گے تو جب آپ مقیم کہلائیں گے؟ فقہا کی تصنیف بالکل ابتدائی کتابیں ہمارے بچوں کو یہ مسائل معلوم ہیں، اور ابتدائی کتابوں میں یہ مسائل پڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اب جو پروگرامز تھے، پروگرام جانا ہے واپس آ جانا ہے، اور ایک جگہ پر قیام کی نیت کی جا سکتی ہے، اور وہاں پر میزبان نے کہا، میزبان کی کے کہنے، میزبان کی محبت، اس کی خلوص کی وجہ سے وہاں پر پہلے 15 دن کی نیت ایک شخص نہیں کرتا، میزبان کے خلوص کو دیکھ کر، اس کے اصرار کو دیکھ کر، اس کی دلجوئی کے لیے 15 دن کی نیت کر لیتا ہے۔ اور ویسے اگر اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے دورے کو تو 15-16 دن دونوں جانب بنتے تھے، تو اگر 15-16 دن کی نیت کر لی جاتی ہے تو بتایا جائے کہ کیا فقہ حنفی میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ سادہ سی بات ہے، اور اسی بات کو چونکہ دوست احباب کو یہ علم میں تھا، اور وہاں پر آخری جو ہمارا سنی کنونشن ہوا، ہمارے دوست احباب موجود تھے، ان کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا گیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات پہلے سے موجود تھی، اسی کو ایک آپ کہیں میں ریمائنڈ کروایا گیا، تو اس پر اتنا فتنہ فساد کھڑا کرنا، تو قبلہ شاہ صاحب میں چونکہ اس لیے اس پہ خاموش ہوں کہ میں وضاحتوں کا قائل نہیں ہوں، وضاحتیں دینے کا، اس لیے کہ وضاحتیں معقول لوگوں کو دی جائیں۔ دیکھیں نا، آپ نے میسج کیا تو بالکل میں اس کے لیے تفصیل سے میں نے عرض کر دی، تو اسی طرح گروپ کے اندر کل گفتگو ہوئی، مجھے کچھ دوست صاحب نے کہا کہ کوئی مفتی صاحب ہیں وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے گفتگو کی کئی گھنٹے تک، حالانکہ میں سفر میں تھکا ہوا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے رات دیر تک جو ہے نا تقریباً یہاں پاکستان کے 4 بج چکے تھے، تب تک میں جاگتا رہا اور میں نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ مفتی صاحب جو وہ گفتگو نہیں کر سکے، ان کے پاس سے ایک دو باتیں تھی، شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے یہی حرف آخر ہے، لیکن وہ گفتگو بیچارے نہیں کر سکے۔ تو اگر کوئی استفسار کرنا چاہے تو میں بالکل مسئلہ واضح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک وہ طبقہ جو جہالت کی انتہا ہے، جاہل لوگ ہیں، ان سے کوئی کون الجھے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل مقصد ان کا کیا ہے۔ یہ 5 دنوں میں 3 بار کی جو ذلت اور رسوائی ہے نا اس ٹولے کو، 3 بار کی ذلت اور رسوائی 5 دنوں کے اندر، اس کو چھپانے کے لیے، اس سے توجہ لوگوں کے ہٹانے کے لیے یہ سارا شور شرابہ ہے۔ تو اس لیے اس بات کی طرف یہ بات سمجھنا، یہ چال سمجھنا ضروری ہے۔ باقی اگر بالفرض اگر فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہ بھی ہوتی تو اور بہت سی میں گفتگو کر سکتا تھا، لیکن بات یہ کہ چونکہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک چال ہے، اور اس چال کو سمجھنا ضروری ہے، اور چال کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو 5 دنوں کے اندر 3 بار کی شکست اور ہزیمت ان کے گلے میں پڑی ہے، اس سے یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعاؤں میں قبلہ یاد رکھیے گا۔